Then butang-butang pudayon nimo sa katong lamisa nga diin didto gyud mo adto imong asawa, pagtan-aw niya, unsa kay bation sa imong asawa? Way siguro matigbasan pa ka oy, no? Ngano man, gihigugma kaniya. Nya wa siya gibinuang nimo. So mo na si Jesus Christ wala siya gibinuang nato sa pagluwas nato. Oh, mao nang didto sa cross sa Kalbaryo wala siya nagdula-dula sa iyang kaugalingon, wala siya gadula-dula sa iyang pagpaaga siya nga mili nga dugo didto kay para kita maka-apil sa mao nga lumba, then ma-register ta, masulat atong pangalan og siya ang atong ning gitawag source sa mao nga lumba. Dili ang atong kaugalingon. So mao nang giingon dire sa John chapter 16, nevertheless I tell you the truth. Gibalik man nino, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. So, pangutanan ako sa inyo ha, naa na ba ang Holy Spirit sa tuwa karon? Naa na, no? Basig moingon mo, nakasala man ko gahapon, wala naman, wala na. So sa Old Testament rato nga mawala ang Holy Spirit kung makasala ka. Pero unsay mga butang nga makapag-grave sa Holy Spirit? Kanang dili siya mo tudlo nimo, dili mo badlong, kanang gahi na kag ulo. Oh, Kristohano na ka, nya mo dimdim pa ka. Kristohano na ka, young people, mag-uyab-uyab pa ka. Naluya na gani ang pastor sa imuhag, sige, pahimangno. Imong mga leader. Ang problema po dani, basig ang leader mo yung nag-uyab-uyab, no? Mga young people. So, mao nang importante nga kanang gitawag og naa ang kaning gitawag Holy Spirit, trabaho sa Holy Spirit. And when He is come, He will reprove the world of sin. Hey, mao na sa kalibutan o dire sa atoa as a Christian, badlongon gyud ta kay naa may Holy Spirit nga gipadala sa Dios dire sa kalibutan nga maoy mo badlong nato. Ayaw pag-ingon nga kung badlongon ka, ingon kag dili ko kay masakitan ko, dili ko kay mauni mauna. Basaha imong Biblia, no? Balik ra gyud ta sa Biblia kay ngano man giingon sa pulong sa Dios, and when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Kay gusto sa Dios matarungon ka atubangan niya hangtod pagbalik niya kung dili man tabawian sa kinabuhing hinulaman nga excited ta mo balik siya para makuha nato to nga mao nga reward. So mao nay nakanindot sa pulong sa Dios, mao nay nakanindot sa Kristohanong kinabuhi. By the way, maingon siguro ta, yes, na ako'y gidilan og baptism, no? Baptism ba? Ngayon siya nga, dili pa man ko ready ya, kanang kuan, pa ko'y mga dili maayo nga siguro, kanang dili kabubuton sa Ginoo. Ingko, dili man na buot pasabot nga ning sunod ka sa tubig baptismo, yung nana, diha dayon. But, gusto sa Dios musunod ka sa tibuok nga pagkamatarong, kay dili man po kataga-agrasya sa Dios. Kaya nga naman, nahulog man kag dili good legal nga iyang kaanakan. No? Iyang anak. So mao nang giingon diri, and when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment, paghukom. Mao nang matag usa sa tuwa mga tubang ta sa Dios. Moabot sa panahon nga moadto ta dito sa langit, ayaw biya pagtuo nga faithful kay imong mama, faithful kay imong papa, faithful kay imong igsoon, mausab ikaw nga nagkinuwanggol. Unsa nang kinuwanggol? Nagbuhat og dili maayo ba? No? So makadawat ka sa reward dito sa langit. Ayaw gyud pagtuo ana kay ngano man matag usa sa tuwa to man ang mabasa karon mga tubang ta sa hukmanan sa Dios. No? So mao nang kung naa gyud mga Kristohanon bitaw mo pili, no, makita nimo nga nagkuyog-kuyog or base nakita nimo minyo na nagkuyog-kuyog og lalaki, nagkuyog-kuyog og babae. Okay na magkuyog nga kanang kuan, pero naaga na affair, mao na nay mas kuyaw, no? So, giingon sa pulong sa Dios, i-reprove, badlungon gyud na siya sa Holy Spirit. Unya usahay, dili ka badlungon sa Holy Spirit, kay tig-a na ka, gamiton ang pastor, gamiton ang pulong sa Dios, or kinsa may muwali, para mabadlong ta. Dili purpose sa pastor nga muwali dire, or sa namong mga preachers, kay maayo naming laki, or tarong nami, ambot na pod ka sa uban, pero ako di gyud ko maingog tarong kay ngano man. As long as tao pa ko makahimo pag yukog kanang dili maayo. No? So pero grasya sa Ginoo dili na ta makahimo ana mga kanang gitawag bitaw nga pwede malikaya nato. Like vices unsa pa na diha nga kanang gitawag og pwede nato likayan. So of righteousness because I go to
to my Father and ye see me no more. So wala na nato nakita si Jesus Christ karon, but ang Holy Spirit maoy mag-comfort, maoy nagdominar diha sa imong kasing-kasing. Karong buntaga, kinsa man kay nagdominar sa imo, ang Holy Spirit o ang spirit of Satan or ang bad spirit, no? Of judgment, because the prince of this world is judged. Mao na ang prince of this world is judged man siya. Mao na nga kita Kristohanon kinahanglan mo rely gyud ta ni Jesus Christ. Kay ngano man kinsa may prinsipe aning kalibutan na, mao ang yawa. Muhukom sa siya nato. Unya kabalo baka nga ang yawa to unfroze siya, may pangyawa na langit pa kaysa nato. Kaya nga naman, pwede man siya makaadto sa Diyos, makig-communicate sa Diyos. Unya kita, no, wata nakapadayon, watay reward, basin bag, di po ka tinuod nga luwas, mao na siguroon biya nato nga tinuod ta nga luwas, nining kabuntagon. Naa na si Jesus Christ imong kasing-kasing, no? Dayon, sa verse 12, tanawa, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Nganong giingon si Jesus Christ may gasulti ani, kung read Bible, read letters in yung Bible, si Jesus Christ gasulti ana. So nganong giingon man niya, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Nganong giingon diri sa verse 12? Kay sa race manggod, example sa kaning international race, dili na pwede isultian ang usa ka athlete og mga negative nga mga butang nga makahimong balda sa iyang panghuna-una. Kaya nga naman, dili siya ka-focus sa iyahang kaning gitawag sa iyahang race. So same as ato nganong giingon ni Jesus Christ diha nga daghan pa siyang mga butang nga angay isulti sa tuwa, but dili nato na makarga or makaya karon. Kaya nga naman, ang uban di ay diha nga mga butang giingon Jesus Christ didto na nato sa langit masabtan, no? Kaya nga naman, didto na unya nato dawaton ang mao nga award or reward, no? So howbeit when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself. Wala nagsulti ang Holy Spirit, pinaagi siyang kaugalingon, no? But whosoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Unsa ning show you things to come? Di ba sa usa ka race ang atong ginatan-aw ang unahan man, wala may nagdagan nga nagdungo, nagana. Yes, makuha na gito nako, ako gi awardan ani, ako gi makadawat sa kuan ani crown. Dili man, kun dili snappy kay na sila, no? Ang ilang pananaw ana, wala diha, kun dili tuwa dito sa finishing line. Kaya nga naman, mao ni giingon diri nga He will show you things to come. Gipakita na ta sa butang nga kaning umaabot. Letter A kaning gitawag spiritual discernment. Proverbs chapter 3 verses 21 to 23. Kaniwa na gyud nako na kayag sulat sa kuano tablet. Proverbs chapter 3 verses 21 to 23. Giingon sa pulong sa Dios, my son, let not them depart from thine eyes, keep sound wisdom and discretion. Kaning discretion dire mao ning discernment. Sa usa ka Kristohanon, kaning gitawag og my son, let not them depart from thine eyes. Unsa man dili depart sa atong kaning gitawag ang kaning knowledge and wisdom. Heavenly wisdom and heavenly knowledge, dili nato i-depart sa atong mga mata. Kaya nga naman, the Holy Spirit is our coach. Jesus Christ is our source sa mao nga race. So, kung ang coach gani nimo mosulti, moingon kag buhatan unya dili nimo buhaton, unsay buhaton sa Holy Spirit? Maghilom siya, dili na lang kumusulti, or i-reprobe ka niya, or kaning gitawag badlongon baka sa lain nga pagbadlong, lain nga pamaagi. So, mao na gitawag og spiritual discernment, no? Nga maka discern ta ba? Kung kaning akong gibuhat karon maayo ba ni, o kaning akong gibuhat karon dili ba ni maayo? So, as a Christian, importante kayo nga naatay spiritual discernment. Dili nato ipalayo ang knowledge and wisdom sa Dios. Atong i-keep sa atong mga mata. Kay to be able nga makapadayon ka sa lumba, imong mata nagtan-aw sa kaning gitawag nagsigig meditate imong una-una, nagsigig meditate sa katong gitudlo sa coach nimo. So ang coach nato mao ang Holy Spirit nga motudlo siya, mao ni buhata, motudlo siya, mao ni dili buhata.
So same as sa mga athletes, no? Naa sila coach kay ngano man, ang katong coach mautoy mo replenish nila ba? Nga para before sila mo salang sa mao nga race, okay sila. So maning gingon dire 1 Corinthians chapter 6 verse 20 og 7:23 ato naman ning basa ganina. Then direta letter B, dili lang spiritual discernment. Letter B is scriptural discernment. 1 Peter chapter 5 verse 8. Do na memorize na ko ni pero ako pa ning basahon gyud no kay para dili ta dili ta makapanikas ba. 1 Peter chapter 5 verse 8. Gingon sa pulong sa Dios, be 1 Peter. Gingon sa pulong sa Dios, be sober, be vigilant, because your adversary the devil as a roaring lion walketh about, seeking whom he may devour. Sa atong lumba nga giapilan aning kalibutana sa Christian race is naay yawa nga nagtan-aw sa atoa. Man tag tan-aw. Kani be kung naa na nis tunga-tunga ato nim butangag obstacle be, ato nim babagan be, ato nim pablakingan be para mabalda ni siya dili nakadagan og di nakaabot sa finishing line. So, mao nang as a Christian importante kayo na atay scriptural discernment nga naatay kaaway aning kalibutana. Atong ipatrabaho atong kinabuhi sa atong source nga mao si Jesus Christ, mao'y master nato, mao'y financier nato og atong ipalid ang atong kinabuhi sa atong coach nga mao ang Holy Spirit. No? Dili ang atong kaugalingon kay ngano man masipyat man gud ta. Letter C kaning skeptical discernment. Unsa ni skeptical discernment? Kana bang beyond doubt sa ato ang kaning gitawag giapilan nga lumba, siguro wala man siguro ning apil og athlete nga ning apil og lumba nga nagduha-duha siya nga kanang qualified ba siya. Ibot pasabot, gi-register ka diha, no? Kay kabalo ka mudagan. As long as kabalo ka mudagan, apil ka, qualified ka. No? So bot pasabot, kung naay doubt, lisod po kayo no ang organizer may mag-adjust ato Maingon ang organizer, sige ato sa ning i-move ang schedule sa mao nga kaning schedule karon kay ang isa wala pa man ni kabansay, wala pa man ni ka-practice. So naa na may kaning gitawag coach. So ipatrabaho nato ang atong kinabuhi sa atong coach. No? Maminaw ta sa atong coach. So mao nang kung naay mga doubt, ato nang ipakuha, ato nang ipabadlong sa atong coach. Kinsa may coach nato ang Holy Spirit. Mao ni ang gitawag skeptical discernment. James chapter 1 verses 5 to 8. Ako lay basa dire no, giingon sa pulong sa Dios. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. So kaning nothing wavering, bot pasabot pagduha-duha. Kung ikaw usa ka atleta, unya nagduha-duha ka sa imong giapilan nga mao nga dula, sport. So dili gyud ka mo daog sa unahan. Kay ngano man nagduha-duha man ka. Sa ato ang pagduha-duha sa atong Christian race unsa ka? Giingon man, don't just run but obtain the most important thing. The most important. Unsa may the most important? Kanang crown nga atong pagadawaton dito sa langit. Basin ba sa atoa karon gaduha-duha na ta sa lagad sa Ginoo. Mingon na ka nga, sakto ba ka itong giwali ni pastor, no? Or maybe, gaduha-duha na ka sa pulong sa Dios, sakto ba ka itong giwali ni, sa mga preachers, no? Sakto ba ka itong giwali ni kuano? Ni so and so? So, naanay mga pangutana sa imong huna-huna kasing-kasing. Pero as a member of the church, no? Kung gusto ka nga maangkunan nimo ang reward sa langit, kuhaan ng kanang gitawag pagduha-duha nimo. No? Hatagan, I know nga hatagan tag discernment sa Holy Spirit. Sometimes bisan sa atong pagkakita no, bisag karaan na nga membro, bisan pagkaraan na nga membro, dili malikayan nga naatay pagduha-duha. Usahay sa Word of God, nya ang worst ana sa leadership, no? So mao nang importante kayo kung naa man ka ng pagduha-duha, no? It's either sa Word of God, sa Dios mismo, or sa leadership.
importante kaayo nga kaning gitawag ato ng itugyan sa Dios. Magpabadlong ta sa Holy Spirit. Unya kung gibadlong pud ta sa Holy Spirit, ayaw pug ingna, for example, gigamit mi sa Ginoo mga preachers, maingon ka, hilas-hilas oroy, wali-wali, murarabag tarong. Oh yes, di man ko tarong. Dili mi tarong mga preachers, pero naning kamot mig inline sa pulong sa Ginoo sa mong kinabuhi. Bisag magkasipyat-sipyat mi usahay. Dili mi perpekto, no? So mao nang same sa atong pastor. Mingon mo perpekto atong pastor, dili atong pastor naning kamot pa na gihapon siya tubo karon until now. Mao bitaw nang giingon dungan tagtubo diha sa kaning gitawag pagpadayon sa Ginoo. No? So mao nang giingon sa pulong sa Dios, skeptical discernment dapat i-discern nato. Kung nagduha-duha ka, naanay mga doubts diha, much better nga imo nang isurrender sa Ginoo, then ipatrabaho imong kinabuhi. Yes, tinuod. Musulti ko anis tinuod no, katong wala mi dire. Dito mi sa during sa katong nagseparate mi sa bukid. Naa may usay, yes, tinuod ni siya. Naay panahon nga sa pagkabag-o ni pastor, kanang naa kay maistorya ba? Nga unsa man ni si pastor nga mao na, no? Unsa man ni si pastor pero ako rang asawa akong istoryan, pero maingon ko nga ato lang ning iampo, no? Pero kung ikaw naa na kay doubt na niya imong isulti sa imong isig ka amigo o kinsa na imong sultian, dili na kuan. Against na ka, against na naa na kay gusto nga mahitabo, no? So mo nang giingon sa pulong sa Dios, race man ni appeal man ni siya sa race unya mao na hindran sa mao nga race nga dili ta makapadayon sa unahan, dili ta makadawat sa reward kay ngano man naa na may babagdaan sa imong hunahuna, sa imong kasing-kasing, sa imong pagbati, no? Labi nag maigo ka sa wali. Basig nagwali si Pastor JK dire nya kato nga pagwali. Mao na moingon gyud si Pastor JK nga pulong sa Ginoo iyang giwali, dili iyang pulong. Same sa amo kaya nga naman, gigamit raman ming mensahero sa Ginoo. Okay, so mao nang direta sa ikatulo, self-discipline. Self-discipline, the man of God is our discipline. Kanang mao mo disiplina nato ba, no? Mao nang sa balik ta sa Hebrews 13, part na siya nga kung nag-ubi ka sa alagad sa Ginoo, part na siya sa atong race aning kalibutan nga naa kay giya ba, no? Naa kay rumbo. Tungod kay naay mga pananaw ng alagad sa Ginoo mao ni mao na. So, nganong grasya sa Ginoo, to God be the glory lang, no? Dili lang labtan sa Timerle, no? O guban pa nga nagpadayon sa business. Protektahan na ni sila sa Ginoo. Nganong nagpadayon ni sila sa Ginoo? Na may panahon nga ning ana si Timerle ni Pastor Chris sa una nga, pastor, undang na ko ni pastor gani na toy panahon nga discouraging biya na kana ingnon ka nga gwapa ra ba na imong anak, no? Na ay i-demand sa imuha ba? So, mao nang giingon sa pulong sa Dios, ang atong disiplina is kaning gitawag sometimes gamiton ang alagad sa Ginoo kun dili man direkta sa pulong sa Dios sa Holy Spirit, no? Kay naay may panahon nga ang Holy Spirit nagpakahilom na sa imuha, ngano man gahi tag ulo. No? Sa diha maghilom na ang Holy Spirit, so gamiton ang alagad sa Ginoo, pinaagi sa preaching, pinaagi sa kaning gitawag og pagpahimangno sa tuwa, so mao na nga importante kayo ang kaning gitawag correction sa part sa self-discipline is the rod of correction. Bisan sa atong mga bata, mao bitaw na sa book of Proverbs chapter 5 verse 21. Basaha gani. Unya kaning bata nga giingon dire, di ato ning ibutang nga kitang mga bag-ong Kristohanon, bata biata, baby in Christ biata, no? So naapagyud tay mga kanang kagahi sa ulo, kasupakan, no? So nagkinahanglan tag rod of correction. Unya ikaw nga kanang gitawag kung kita pong mga karaan basig naapa gihapon ta aning sa kaning gitawag place of carnality nga wala nimo hatagig dakong pagtagad ang pulong sa Ginoo, wala nimo hatagig pagtagad ang prayer, so naapa ta sa atong unod, mao nang kinahanglan tag rod of correction para makapadayon ta. Kay kung dili ka makakuan, makapadayon sa mao nga race, murabag simba-simba na lang ta dire, moabot ang panahon nga mga tubang ta sa Dios, sultian ti ka, wag yung kay crown dawaton. No? Kung naa pa siguro crown o backsliding, siguro no pwede pa ta mo suggest sa Ginoo atong pahimuon ang Ginoo og crown of backslider. No? Daghan siguro makadawat sa tua. Pero grasya sa Ginoo, no, dili man ta ginahukman sa Dios, pero ang ato ang pagpaningkamot aning kalibutan sa lumba
nga makapadayon gyud ta o makaabot ta sa finishing line. So Proverbs chapter 5 verse 21 gingon sa pulong sa Dios, for the ways of man are before the eyes of the Lord, and he pondereth his goings. Okay, sa 22:15. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it away far from him. Ang kabuang sa usa ka bata, mga binuang ba? Naa gyud na siya sa bata. Same as ato nga mga bag-o lang tang Kristohanon, nga naa pa gyud na mga kabuang nato sa kalibutanong mga kabuang. Pero sige lang, padayon lang kay ngano man gusto sa Dios nga trabahoon imong kinabuhi para makapadayon ka sa maong race. No? Kay dili ra man taan ning kalibutan na taman. So mao nang giingon sa pulong sa Dios. O kana nga correction giingon sa Proverbs chapter 3 verse 12. For whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father the son in whom he delighteth. Buot pasabot. Kung kinsa ang Ama, ang Dios, nahigugma siya mo kurihir sa tua. Mao nang mga young people or natong mga members sa church, importante kayo kung gikorrekta sa pulong sa Dios, magpasalamat ta sa Dios. Dili nato nga kontrahon nato ang mga tao nga nagbadlong sa tua, no? Naay time nga makasense po ko ba nga sa akong anak usahay murag siguro magpinating, magpabadlong. Moingon ko usahay ni pastor, pastor badlonga bi ako mga anak pastor kung kanang need na nga mo badlong kanila. So, ngano man kay mao na gikinahanglan nato. Asa pa ka anak nga matabangan kag disiplina sa imong anak? Matabangan kag kanang pagtudlo sa imong anak. Usahay man god kay balat kapayas kay itang mga ginikanan, no? Muriak dayon ta ba istoryahan ra gani atong anak, mao na matandog ang emosyon sa atong anak, dili man na matandog ang emosyon sa imong anak, kun dili gitudloan na para mahimong mas tao sa unahan. No? So mao nang giingon sa pulong sa Dios, kay gihigugma sila sa Dios. Or as same as kami, wala man mi nagbadlong nila kay nasuko mi nila kay nagdumot mi nila. Kamong mga naa sa kuan, trabahoan, no, gibadlong bagod mo sa inyong kuan nga lagot kaayo inyong amo sa inyo ha. Pawaon na lang mo ditso oy kung lagot manggani kay siya, kung gadumot manggani sa inyo ha. Di ba no? So mao nang gitudloan ta kay para part pud na siya sa atong race aning kalibutan na. No? So sa Hebrews 12 chapter 6 verses 6 to 9, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord. Unsa nang chastening? Pagbadlong sa Ginoo. Nor faint when thou art rebuked of him. Mingon day ka nga, kung dili ang Ginoo magbadlong sa akong anak, wala kay right mo badlong sa akong anak. Ambot lang pod ka kay maom ni nakatuna na kong Pastor Chris. No? Mabitaw na sa una dire sa compound sa una daghang mga nangamuyo direng Burgahoy, bahalag mahimo kung dautan nila basta nagsulti ko sa tarong sa alagad sa Ginoo. So mao na mga leaders, no, sa young people, importante kayo. Even salamatan ako sa Ginoo si Mami Doc. No, grasya sa Ginoo nga dili ni siya mo tolerate siyang anak. Na ako'y time kay umdom ka to Mami Doc, nga ingon ko Mami Doc, silang Adam ba ning adto lagi dito sa kuan niya na murag ulaw kay ba kay murag fiesta man siguro to. Unya katong pag-adto nako dito kay ning tabang ko kay nanghid kong pastor ato ning sugot man si pastor kay kani laging ga-working ta sa una nya kaning kuan pod sila masatisfied pod sila sa atong pagkakitaba grasya sa Ginoo. So balik-balikon kag tawag. So wala ra ba to sila giingnan Mami Doc? Pero kabalo ka akong pasalamatan sa Ginoo Mami Doc. Gipatawag niya si Adam. Nganong mao man na. No? Wala siya niingon sa kuan. Lumda preacher di man ko preacher ato badlungon pa pud siguro ko ato Mami Doc, no. So di man wa man niingon sa Mami Doc sa kuan. Lumda ay mura ra ba pud kag tarong. So dapat ang pulong sa Dios mo badlong nato, no? Kay bisag kamo kumuingon mo sa kuha, dawato nako na. No? Pero ayaw lang ko i-konfronta nga kanang gahimo ko sa sakto sa tarong kay dili gyud ta magdaog diha. No? So mao nang giingon sa pulong sa Dios, for whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. If you endure chastening, God dealeth with you as with son. Kay anak man ka sa Dios, i-deal ka sa Dios. Unsa na badlungon ka, no?
Trabahoon ang imong kinabuhi. Usahay manggod ang pagbadlong sakit ni siya. Ang usa ka atleta, usahay, naunguna siya istorya sa mao nga coach, baga kag naong hambugiro kadako kay kag ulo, kanang gahi kay kag ulo. Si GR dire, magtudlo siya mga players. Pawa, layas! Wa ko na kinahanglan nimo. Gahi kag ulo, nindako imong ulo. Kaya nga naman, bot pasabot, giingon sa pulong sa Dios nga, ipaagi ka ba sa kanginana nga pag-coaching ba? Kaya nga naman, para ma-replenish ka, para makuha nimo ang mao nga reward sa unahan. Dili nga gibadlong ka kay gipasakitan imong unsa dihay gusto pasakitan sa imong kagalingon, dili. Kun dili para sa usag-usa nato nga mahimo tang magamit pa sa Ginoo sa unahan. So giingon dire, but if ye be without chastisement whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Kung dili day ka gusto nga tudluan, badlungon ka sa Ginoo, bastardo ka nga anak. Dili ka anak sa Dios. No? So mo nang giingon sa pulong sa Dios. So furthermore, we have had fathers of our flesh. So atong mga amahan mo correct sa atua, no? So, and we gave them reverence, shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? So, bot pasabot natay mga unod-non nga amahan. O kana sila mao nay gatudlo gabadlong sa atua, no? So mao na dire sa compound, ingnon gyud nako sila dire bisag kaning mga ate sa akong anak. Kung naamoy makitaan sa akong anak, badlongan ninyo. Bisag sultian ninyo sakit, basta as long as nagpabadlong siya, pero never lang dapatan, no? So mao ra na, kay naa may ginikanan. So mao nang giingon sa pulong sa Dios nga importante kaayo ang kaning gitawag pag-correct sa atoa. The root of correction, unsa may hinungdan nganong gi-correct siya. Lisod po kaayo. Si Pastor Chris sa una, no? Nganong mamadlong si Pastor Chris, wa man ko kita si Pastor Chris mamadlong sa una nga kay gisapot siya, nag-away silang mami or sa to nga kanang wa na siya kasabot siyang kinabuhi. Namadlong siya kay nakakita siya sayop. Maura sad na sa tua karon, labi na mga young people, no? Kung nakitaan ka nga nagangkas-angkas ang chicks nimo sa imong motor, no, kung naay mo badlong sa imuha, ayaw kasukis ang badlong sa imuha. O ingnon ka nga or gichatan ba ka? Kinsa man tong imong angkas nganong nindot man ligi kitog kuan lagi, kapit man ligi kaayo gakos, no? So ayaw kasuko. Pareha ni kuan, ni Dayna sa una, no, naay mga kauban sa trabaho, magkuyog-kuyog sila. So gi-konfronta sa usa sa mga preachers, dili day sila kuan, dili day sila uyab, no? Kuan lang kauban lang sa trabaho kanang usahay magpalit og naipaliton sa gawas, snack, na di man na malikayan, no? So mo nang giingon sa pulong sa Dios, naagyoy correction. The root of correction ay hinungdan, the rest of correction. Pero kabalo ka giingon sa Book of Proverbs, wa naman tay igo nga time basig di nako kahuman ani, no? So makapahulay ang usa ka ginikanan kung imong anak gi-correct nimo mentras bata pa siya. So ikaupat, sincere devotion. The word of God is our devotion. Kumusta man gibasa ba nimo padayon ang pulong sa Ginoo? Give time to the word of God, Hebrews chapter 4 verse 12, no? So kamo na lay basa diha kay mo focus ko aning sa ikalima kay importante ni siya. Letter A, kaning gitawag og give time to the word of God. Letter B, give time to the work of God, no? So kani basahon ako ni 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Importante kay ni. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Giingon sa pulong sa Dios, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ang atong paghago sa lumba nining kalibutan na dili tao nang maway pulo sa Ginoo, no? Bisag walay makakita nga tao naghago ka diha, bisag walay kita ang tao naningkamot gihapon kag padayon, no? Bisag asa ka nagtrabaho, wala na notice ang imong maayong gibuhat, pero ang imong sayop na notice, I lag quit. Mingon din ka nga, di na kong padayon sa Kristohanong kinabuhi. Wala kay reward na sa unahan. No? So mo nang, dili sayang ang imong pagpadayon o ang imong paghago sa kaning bulaton sa Ginoo. Give time to worship God. Hebrews 10:25, no? Pagdasig ni ang pag-worship nato sa Dios. Dayon, ikalima, last, kaning strong determination.
Philippians chapter 3 verses 13 to 14. Philippians chapter 3 verses 13 to 14. Giingon sa pulong sa Dios. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Kabuoto na to sa lumba, dili ta mo maghuna-huna atong naa sa gibiyaan nato. Tong sapatos nato nga wala na suot, unsa to katong kuan nato, katong uniform nato nga wala na suot, kun dili ang imong una-una mauna ni imong gisuot, mauna ni imong linya og mauna to imong abton didto. Ayaw na tan-awa tong naa sa luyong. Usahay mo simba ta no? Usahay baldahon lang ta sa atong sudan nga nahibilin sa balay. Hala, natakluban baka atong sudan no, basig ikaon na tog iring. Wa na koy sudan rong udto. Hala, ang inununan basig gilayatan na tog iro. Mapasmo na ko inig uli. No, daghang mga hindrances sa atong pagpadayon. Usahay ang hindrance babag. Kung di ka magbantay Kristohanon, kita mga Kristohanon, kita ra pong Kristohanon ang babag sa atong isig ka Kristohanon. No? So mao nang giingon sa pulong sa Dios, padayon ta. Dili ta magkanang magtan-aw ba, no? Nga kanay sa mga butang nga lumalabay na. Ning labay na. 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Praise gihapon ta. Move forward. Padayon gihapon ta. Bisag usahay. Murag sakit-sakit atong tuhod sa pagpadayon. Padayon gihapon kay ngano man. Ang mudaog ang katong nangabot sa finishing line. No? So, mo nang 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8. For I am now ready to be offered. Kang Apostol Paul ni, no? So, giingon dire, dito ta 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Makaingon ka kasama ni Apostol Paul nga, I have fought, unsa ni? I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Naa ba ang pagtuo nimo karon gihapon? Imo ba nang gikeep sa imong kasing-kasing? Nga moingon ka nga, Lord, maunay gamiton ako para makapadayon ko sa akong lumba ining kalibutan na nga hangtod sa imong pagbalik, makapangalagad ko nimo hangtod sa imong pagbalik, makakuyog ko nimo hangtod bawian ko kinabuhi. Diha kong pauli nimo og mudawat ko sa maong reward. Ang kaning pagbuhat sa bulaton sa Ginoo dili lang biya ni sa mga staff, sa pastor or sa kaning mga active nga kuan. Iniwan sa inyo matag usa sa atoa nga mga members, as long as member ka sa church, pwede ka mo appeal og saturation, oy. Pwede ka mo appeal og soul winning drive. Kaya nga naman, maunay reward nimo dito sa kalibutan. Kung naningkamot ka dire para i-bless ka sa Ginoo, dili na nimo madala dito sa langit. Pero lahi pud na ang reward dito sa langit. Okay? So mao nang giingon sa pulong sa Dios, no? Letter A, keep your eyes on the faith, no? Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, it's a common verse sa tua. Dayon B, keep your eyes on the focus line. Dapat atong ibutang ang atong kaugalingon diha sa kaning gitawag focus ba. So, 2 Timothy chapter 4 verses 5 to 8, no? So, nani giingon diri, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. So, sa ikatulo, and lastly, keep your eyes on the finishing line. 2 Timothy chapter 4 verse 7. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Okay, giingon sa pulong sa Dios. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Siguro no, paghatag sa mao nga kaning gitawag og reward sa Dios, kaning gitawag og crown of righteousness. Anyways, daghang klase sa crown ha. Pero kaning crown of righteousness, kung isa ka, kung kita makapadayon ta og makapadayon ta sa lumba aning kalibutan na maunay pagadawaton nato mga Kristohanon, no? So, giingon sa pulong sa Dios sama ni Apostol Paul nga niingon siya, I have fought a good fight. I have kept the faith. So maunay mo sustain nato nga makapadayon ta og makaabot ta sa finishing line. So naatay strong determination. Kaya nga naman, kung ang mga atleta ning kalibutan na taman ra sila sa mga gold medal or bisan pang mingon ka milyonaryo, nanindot ilang balay, whatever, pero ang kaning gitawag
strong determination nato as a Christian dili ni mahimo sa matag kaning gitawag og ngilngig nga atleta, no? Bisan pag si Pacquiao, di ba? Ning sikat na anak ng Pacquiao, no? Katong mga chismosa og chismoso dire. Di ba? Sige tanaw sa Facebook. Di ba? Ning sikat si Ima, no? So, buot pasabot, gingon sa pulong sa Dios atong i-keep ni nga mao nga pagtuo. Nga hangtod sa finishing line, moabot ta didto og mo atubang ta sa Dios nga mo. Excited ta mo dawat sa mao nga reward. O kana nga reward, dili kitang tanan makadawat ana. Ang kato lamang naghatag og tracks, katong nagsulwining, nga hangtod sa pagbalik sa Dios nakapadayon. Nga nangalagad sa Dios. So, this morning, no, mawala na akong ang mensahe nining kabuntaga, gihangyo ang tanan palihog sa pagpanindog. Magampo ta. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong, no. Ako nang ginaingon gigamit lang ko sa Ginoo. So sa atong Kristohanong kinabuhi na atay gitawag og importante kaayo nga sa lumba atong kaning gitawag atong ikinabuhi ining klibutana. Dapat dili ta malimot nga ang Dios is kaning gitawag og source siya sa tanan. O ang Holy Spirit may coach nato para makapadayon ta sa mao nga lumba, no? So importante lang dili nato kalimtan nga ang kaning gitawag og direction nato dayon naatay kaning gitawag sharp discernment, no? Kaning gitawag og sharp discernment, dayon self-discipline, importante kay na asa kaning gitawag para makapadayon ta, sincere devotion pinaagi sa pulong sa Dios ug ang strong determination. Mangutana ko sa inyo ha karon sa mga bisita. Kinsa man sa inyo ha karon ang wala pa nakadawat ni Jesus Christ. Sultian ti ka, dili porket imong mama dugay na nagsimbahan dire nya ikaw kundi ka mo dawat sa Ginoo wala pa ka na register para mo appeal sa maong lumba, no? So dawata si Jesus Christ karon, idukol ang atong mga ulo, ipiyong atong mga mata, no? So kinsa man sa mga bisita karon moingon ka nga kaning gitawag in behalf sa atong pastor, no? So ako ning himuon labi na sa mga bisita karon nga dili pa sure. So ipataas lang imong kamot. Dili ka maulawan kung pataas ka sa imong kamot mo, angkon ka nga kinahanglan ka o kaning gitawag marehistro para maka-appeal ka sa lumba, Kristohanong lumba, nga diin maangkunan nimo ang reward. Naa ba? Pataas daw ang kamot. Kinsa man ang sa mga bisita namo karon diri nga wala pa nakabato ni Jesus Christ. Amen. Na isa. Kinsa pa? Pataas lang kamot ha. Walay mga taong katanaw nimo, dili po ka maulawan. Wala na ilain pa sa mga bisita. Kung gusto ka nga mahimong maka-appeal sa maong nga lumba o pagadawaton nimo ang reward dito sa langit. So, katong sa mga nagpataas kamot members, padayon lagdoko sa ulo, ipiyong mata, no? Gihangyon ako dari sa atubangan, palihog. Wala na. Before ta mo ampo. Pagkabutang itong dawaton mo na, tuhuan atong kasala tayo katapong yung pasaylo itong sala, katulog itong tuhuan sa Jesus Christ nga siya ra ang kaluwas na to, dili. Yun, kaupat ato siyang dawaton, sulod sa kasing-kasing. Okay, so, gingon sa pulong sa Diyos kay makasala, ang kinahanglan ta maluluwas nga mao si Jesus Christ. No, ato siyang dawaton, sulod sa kasing-kasing ato siyang tuhuan. Gingon sa Romans 10:3, wag ka nga maluwas. No? So, naay kaluwasan gingon sa pulong sa Diyos. So,
imong pulong karon. Salamat sa imong paggamit nako, Lord. Dili to tungod nako amahan, kun dili tungod sa imong pulong ug tungod nimo the Holy Spirit. Salamat, Lord God. In spite sa medyo apiki nga panahon, pero salamat, Lord, nga naa ka, magagiya ka namo, magatudlo ka namo labi na sa imong pulong amahan. Ug Lord, nagpray ko padayon sa mao nga mensahe karon nga gikinahanglan namo, Lord God, nga sure direction kay ikaw man among source amahan. Busa, Lord, nagpray ko nga matag usa karon sa ilang kasing-kasing amahan nga nagtuo sila nga ikaw, Lord Jesus Christ, amo dumala kanila og naa ka, the Holy Spirit, ikaw among discernment kay para kami makapadayon sa maong lumba, kay sa maong nga lumba na ay mga obstacle, na ay mga babag sa matag dalan nga among pag-aagian. Busa, the Holy Spirit, ikaw magatabang kanamo, wala may mahimo, baluta may mahimo sa imong balaang espiritu para kami makapadayon. Og Lord God, bisan pa man sa mga Kristohanon karon nga naa, salamat kay Lord God, salamat sa pribileyo nga makagamit sa pulpito, makatindog sa pulpito sa imong alagad. Ayuha padayon imong alagad, Pastor JK, Lord, duawa siya, hikapa iyang balatian amahan, og unsa may na may kalabutan ang kaaway ani sa ngalan ni Ginoong Hesus, ug pinaagi sa imong hamili nga dugo, sanctify siya og dires tibuok compound amahan. Og Lord God, kinsa pa man tong naay mga balatian, dihoge sila sa imong balaang dugo, Lord Jesus Christ. Mahimo silang untouchable sa kaaway. Ug Lord, kaning nining mga orasa amahan, salamat nga bisag kaning mga katawhan nimo ang uban ani nga lami na gyud unta ipahulay kay gikan sa trabaho Monday to Friday, pero still gipili nila ang mulagad sa imong amahan kay naa sila gitinguha o giapilan nga lumba nga mao ang lumba sa pag espirituhanon or Christian life, nga diin mo lahutay may hantod sa pagbalik nimo or hantod sa bawian mi kinabuhi og pagadawaton unya namo ang reward diha kanimo, Lord God, diha sa langit. Busa, Lord, tabangi ang matag usa karon og ikaw magaprotektar amahan sa tanan, maghatag wisdom sa mga drivers bisan pa man sa mga sakyanan. Og Lord God, salamat pod sa mga wala na mo gi-expect nga naa karon nga imong gitugutan amahan, nga makasimba sila karon, maka-fellowship namo amahan. Og Lord God, dalaygon ka sa walay katapusan ang tanang pagdaig dungog himaya in advance sa mong ibalik diha kanimo. Dalaygon ka. Amen. Okay, atong basahon, i-recite ang Okay, gihimo nako nga kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo, kapartner nako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pakiglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok nakong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot. Ako ang Ginoo dunay gandam nga mayo, dagayaon ug lig-on nga kagmaon alang kanako. Mahimo nako nga magmalapuson sa akong pag-eskwela nga dili mabiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton sa trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magmalampuson sa pag-eskwela ug trabaho dili mawadaan sa panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So sa makausa pa, ang kuan day, ang sani